दोस्तों, पिछले चंद सालों में हमने कई बिलियनियर्स की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग बदलते हुए देखा है, जैसे कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग। आज हम बात करेंगे एशिया के अमीर तरीन इंसान गौतम अडानी की, कि कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट से वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार हुआ। बातों बातों में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, गौतम अडानी 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया में पैदा हुआ। इसकी फैमिली गुजरात के नॉर्दर्न साइड से माइग्रेट होकर आई थी। इसके बाप शांतिलाल अडानी का एक छोटा सा टेक्सटाइल का कारखाना था। शांतिलाल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी तालीम करे, लेकिन अपने बाप की तरह गौतम का भी दिमाग ट्रेडिंग की तरफ था, पर वो ये टेक्सटाइल का काम नहीं करना चाहता था। गौतम ने सेठ चमन लाल से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद उसने बैचलर डिग्रीज के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ ट्रेडिंग में ही रहता था। एक दिन फील्ड ट्रिप के दौरान वो गुजरात केंद्ला पोर्ट गया। वो इसे देखकर इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो भी एक दिन कुछ ऐसा बनाएगा। अपनी यूनिवर्सिटी के दूसरे साल ही उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन उसके बाप की कमाई इतनी ज़्यादा ना थी कि उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता। फिर भी उसके दिमाग में एक ऐसा बिजनेस प्लान था जिसे उस पर यकीन था कि उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा। और वो आइडिया डायमंड ब्रोकरेज का था। उस वक्त डायमंड ब्रोकरेज का काम मुंबई में अपने उरूज पर था। तो 1978 1978 में कॉलेज छोड़ने के बाद वो सीधा मुंबई चला गया और महिंद्रा ब्रदर्स के पास काम करने लगा। उसने 3 साल तक काम किया। उसके बाद वो काम की हर बारीकी सीख चुका था और फिर उसने अपनी पहली ब्रोकरेज फर्म खोली और सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने 10 लाख $1 मिलियन कमाए। वो इसी तरह कामयाबी हासिल करता रहा और एक दिन उसके बड़े भाई मुकेश अडानी ने 1981 में एक प्लास्टिक रैपिंग यूनिट खरीद लिया। वो इसे तनहा नहीं चला पा रहा था, तो उसने अपने भाई को वापस बुलाया और फैक्ट्री का इंतज़ाम इसके हाथ में दे दिया। गौतम ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए पीवीसी ग्रैनुल की दरामदाद शुरू की, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बनाने के काम आती है। 1988 में गौतम अडानी ने एक फर्म शुरू की जिसका नाम अडानी एक्सपोर्ट्स था। आज वो कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है और उसके नीचे अडानी ग्रुप काम करता है। जब उसने कंपनी लॉन्च की तो शुरू में उसका फोकस सिर्फ पावर और एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही था। 1991 1991 में जब इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी लिबरलाइजेशन पॉलिसी पेश की, जिसके मुताबिक इंपोर्ट टैरिफ कम हो गया और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया गया। गौतम को इस पॉलिसी से बहुत फ़ायदा हुआ और फिर उसने अपनी बिजनेस की ट्रेडिंग्स में मेटल, टेक्सटाइल और एंग्रो प्रोडक्ट्स को भी शामिल कर लिया। 1994 1994 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मुंद्रा पोर्ट मैनेजिंग के लिए टेंडर ओपन किया, जहां प्राइवेट कंपनीज भी आईं। यहाँ गौतम को एक और मौका मिला अपने बचपन का ख्वाब पूरा करने का, और 1995 में इसे मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मुंद्रा पोर्ट इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट है, जो सालाना 210 मिलियन टन 210 मिलियन टन्स कार्गो हैंडल करती है। 1996 में अडानी ग्रुप ने पावर इंडस्ट्री में कदम जमाए। अडानी ग्रुप का अपना थर्मल पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 4620 मेगावाट्स है और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट है। 2006 में इसने पावर डिस्ट्रीब्यूशन से पावर जनरेशन का काम शुरू किया। 2009 से 2012 के दरमियान अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में एबट पॉइंट पोर्ट और कोल माइन भी ले ली।
جس کی وجہ سے اس کی جائیداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ جہاں اسے بے شمار دولت کے فائدے تھے، وہاں اسے اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ 1998 میں گوتم کو گن پوائنٹ پہ اس وقت کڈنیپ کر لیا گیا جب وہ اپنے گھر سے کلب جا رہا تھا اور بھاری رقم کے بدلے اسے چھوڑ دیا گیا۔ کچھ سال بعد جب اڈانی گروپ کا نام پوری دنیا میں پھیل گیا، تب ایک دوسرا حادثہ ہوا۔ نومبر 2008 میں ممبئی تاج ہوٹل پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا جو مسلسل 4 دن چلا، جس میں 175 لوگ جان سے گئے اور 300 لوگ زخمی ہوئے۔ گوتم اس وقت ڈائننگ ہال میں تھا جہاں لوگوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ ہوٹل اسٹاف نے اٹیک ختم ہونے تک اس کو ہوٹل کی بیسمنٹ میں چھپنے میں اس کی مدد کی۔ پولیس کو بیان دیتے وقت اس نے بتایا کہ وہ سامنے ٹیبل پہ ہی تھا جب ٹیررسٹ بلڈنگ کے اندر آئے۔ فوربیز نے 2008 میں گوتم کو پہلی بار بلینئرز کی لسٹ میں شامل کیا اور اس وقت اس کی مالیت $9.3 بلین تھی اور وہ ایشیا کا امیر ترین انسان بن گیا، جبکہ اس کی آج کل مالیت 15 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ گوتم ایشیا کا امیر ترین انسان بننے سے پہلے اسے سینٹی بلینئر کا خطاب ملا، جہاں اس کا شمار دنیا کے 7 امیر ترین انسانوں میں ہوتا تھا۔ دوستوں، اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نے اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ پیسہ کیسے کمایا؟ مئی 2020 میں اڈانی گروپ نے $6 بلین کی بولی لگا کر سولر انرجی کارپوریشن آف انڈیا کا کانٹریکٹ حاصل کر لیا۔ 8000 میگا واٹ فوٹو وولٹک پاور پلانٹ پروجیکٹ کی وجہ سے اسے 2000 میگا واٹ کی ایڈیشنل پاور کیپیسٹی ملی۔ گوتم کے اس فیصلے سے اسے ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں 74% کا اسٹیک ملا۔ اڈانی گروپ کو سب سے زیادہ پروفٹ آج اڈانی پاور سے ہی ہوتا ہے۔ نومبر 2021 میں اڈانی گروپ نے $70 بلین نیو گرین انرجی بزنس میں انویسٹ کیے۔ یہ انویسٹمنٹ اڈانی گرین اور اڈانی سولر کی سکسیس کو بوسٹ کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ جولائی 2022 میں گوتم اڈانی نے اپنے فیوچر انویسٹمنٹس پلان بتاتے ہوئے کہا کہ اڈانی گروپ 3 جائنٹ سولر فیکٹریز بنائے گا اور ایک الیکٹرولائزر گرین ہائیڈروجن کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ونڈ ٹربائن پلانٹس بھی لگائے گا۔ دوستوں، ان ساری انویسٹمنٹ کی وجہ سے گوتم اڈانی نے مکیش امبانی کو بھی کراس کر لیا اور ایشیا کا امیر ترین انسان بن گیا۔ فارچون کے مطابق اگست 2022 میں گوتم اڈانی دنیا کا تیسرا امیر ترین انسان بن گیا۔ دوستوں، گوتم اڈانی کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں۔